عليكم إخواني طلبة أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون طبعا sur le chapitre numéro 1 éco-monétaire et financière S4. Donc chapitre الأول elle parle sur la théorie quantitative de la monnaie de Fischer. C'est-à-dire il y a une théorie quantitative, c'est-à-dire une théorie qui va quantifier la monnaie, qui va quantifier la demande de monnaie et l'offre de la monnaie. S'appelle la théorie quantitative de la monnaie de Irving Fischer. Donc c'est une théorie classique. ملي كنقولوا c'est une théorie classique يعني كتنتمي l'école classique de l'économie d'Irving Fischer. De la monnaie طبعا à 1911. C'est-à-dire بأنها ماشي قديمة بزاف 1911. La quantité de la monnaie qui circule et correspond à la richesse. Lorsqu'on dit que la monnaie correspond à la richesse, la masse monétaire هي la richesse de nation. عليها سميناها classique لأن la nouvelle théorie ou la théorie moderne, elle parle que la monnaie ce n'est qu'un intermédiaire d'échange. Donc c'est une théorie classique d'Irving Fischer. Elle va faire une relation entre le montant demandé et le montant par la suite de la monnaie nécessaire à cette transaction. Donc l'équation اللي مشهورة بزاف MV est égal PY. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une identité comptable. C'est quoi une identité comptable? يعني هي واحدة هي كنقراوها في الكونتابيليتي ما يتم صنعه ولا ما يتم طلبه يتم طبعا عرضه، هو ما بين العرض والطلب. اذا بي في ايكغيك شنو هو ايكغيك؟ هو ما بين قوسين لو بي اي بي ولا لو ريفوني ولا طبعا في الثمانين كيجي طبعا هيدا بي فوا ايكغيك سيتادير لو نومبر دو ترانزاكسيون يعني عدد المرات اللي غنقوم بلي ترانزاكسيون. ممكن تكون ايكغيك كمثال كتساوي 100 كتمعني بانني انا قمت بعمليه البيع والشراء 100 مره مضروبه في لو بري جينيرال ديالها. يعني ان x في p يعني p في x c'est un montant. اذا py c'est un montant. m هي la masse monétaire. v هي la vitesse de circulation de la monnaie. يعني la vitesse باش كتمشي la monnaie من شخص الى اخر. C'est la vitesse avec laquelle la monnaie circule entre طبعا les agents économiques. C'est la vitesse de circulation de la monnaie. هي إذا كانت une pièce de monnaie في الغالب كتمشي كمثال نجوج الأشخاص فطبعا la vitesse est égale 2 etc. شنو كتمعني بأن في ديك la période donnée une pièce de monnaie circule entre deux agents économiques. إذا M في V c'est un montant و P في Y c'est un montant. عليها كنقولوا هذه c'est une identité comptable. C'est une identité comptable. شنو المعنى؟ M في V يعني هو l'offre de la monnaie، هو الفلوس كيساوي القيم ديال السلع والخدمات اللي تشريتيها بديك الفلوس، كتسمى l'équation des échanges. M fois V est égal PY. Fischer a fait le lien entre la quantité totale de la monnaie offerte اللي هي la masse monétaire grande M et le montant total des dépenses en biens et services finaux produits dans une économie. شنو هو طبعا لو مونطون توتال ديال لي ديبونس هي بي في اي. شنو سميتها طبعا قبيلتي؟ سميتها وكانها بي 1 اكس 1 زائد بي 2 اكس 2 زائد بي 3 زائد بي 3 زائد بي 3 اكس 3 بحال اللي كتقراو في الميكرو. يعني بي اي سيتادير هو مجموع هو المونطون ديال لي زيشونج، هو نفسه ما تم عرضه ام، ولكن طبعا مضروبه في في. علاش طبعا ضربناها في في؟ لان في يعني لا ماس مونيتير ديالنا ممكن نخدموها جوج المرات. سيتادير كوا؟ سيتادير هاد 100 درهم اللي عندي، هاد 100 درهم اللي عندي انا شريت بها كمثال جوج كتب، وداك الشخص اللي شريت من عنده جوج كتوبه ها اون ترانزاكسيون جوج الكتوبه دو. داك السيد اللي شريت من عنده كتوبه مشى يشري بهم شي حاجه اخرى، شرا شي ثلاثه الحاجات.
اذا هاد ثلاثه الحاجات يعني ان هاد جوج وثلاثه هي خمسه، ولكن خمسه ما تعملوش ب 100 درهم، تعملوا ب 200 درهم. سيتادير ام مضروبه في لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني. دونك قلنا la théorie quantitative de la monnaie correspondant à une équation des échanges M fois V est égal à PY. P est le niveau général de prix, Y طبعا est le produit global اللي هو le nombre de transactions. Y طبعا شنو قلنا est le revenu agrégé nominal ou bien PIB. كاين طبعا اللي كنقولوا PIB. P fois Y est interprété comme le revenu agrégé nominal de l'économie PIB nominal. Pour établir le lien entre PM et PY, il est important de noter المهم أننا نقولوا بأن la même monnaie كما شرحتها peut être utilisée plusieurs fois، ممكن تستعمل عدة مرات من طرف فاعلين اقتصاديين pour réaliser des échanges كما قلت لكم. طبعا 100 درهم اللي كتمشي من هنا كيشبرها هذوك ويعمل بها ترانزاكسيون أخرى. Des échanges des produits repris dans le PIB. Il devient donc nécessaire de prendre en considération le nombre de fois qu'une unité monétaire est dépend dans une période donnée. Donc, il est nécessaire de prendre en considération le nombre de fois de cette circulation de la monnaie. C'est-à-dire, إذا كانت لا موني بشكل العام كتدور 3 مرات في الاقتصاد وحنا لا ماس مونيتير 200، راه 200 في 3 كتعطينا 600، وبالتالي داك السلع المونطون ديال السلع والخدمات ماشي 200 وانما 600، وبالتالي كتمعني M في V est égal PY خاي ولا اختي. Donc pour établir le lien entre M et PY, il est important de noter, il est important de signaler qu'on doit s'intéresser à un nouveau indicateur اللي هو V. Donc M fois V est égal PY, c'est une équation fameuse de Irving Fisher. Il explique comment le montant des échanges correspond au montant de la masse monétaire offerte. C'est-à-dire quoi ما تم طلبه تم عرضه. إذا طبعا إذا بدينا ب M في V كتساوي PY كنحصلوا طبعا على هذه العلاقة بأن V on obtient cette relation V est égal PY sur M. Donc هاد V شنو كتسمى la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de circulation de la monnaie. V est égal PY sur M. Donc en réalité la vitesse de la circulation de la monnaie n'est toujours constante. ما عمرها طبعا ما كانت constante car elle dépend de la structure des systèmes financiers et de la aussi de la réglementation. C'est-à-dire quoi la structure du système financier ou la structure du système de paiement. حنا كنعرفوا بان الاغلبيه كمثال في المغرب كيتخلصوا دو فوا، كيتخلصوا في الكنزه جو بونس مع داك 20 في الشهر وكيتخلصوا في 5 في الشهر. C'est-à-dire la vitesse de circulation de la monnaie كتزاد في ديك لي دو بيريود. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ان غالب المغاربه la vitesse de circulation de la monnaie كتمشي من الابنه كمثال من عند الناس، ومن الناس كتوقع لا ترانزاكسيون في داك الوقت، وبالتالي في ماشي كونستون، وانما تتعلق بالعادات والتقاليد اللي مرتبطه بوسيله الاداء، اللي مرتبطه بالو سيستيم فينانسيير ولو سيستيم دو لا ريغلومونطاسيون، التشريع المغربي. Les agents économiques emploient moins de monnaie pour effectuer les achats et donc ils ont besoin de moins de base monétaire. Et on résulte que la vitesse augmente. Les agents économiques إذا استعملوا طبعا الفلوس قلالين في les achats, ils ont besoin de base monétaire. طبعا M diminue et Y reste le même. Et on résulte que la vitesse augmente. C'est-à-dire quoi? بأن les agents économiques غادي يستعملوا la monnaie باش يعملوا les achats ديالهم، وبالتالي les agents économiques محتاجين الفلوس، ولكن حنا شنو قلنا بأن elle utilise moins de la monnaie. خصهم ما كرهوش يستعملوا الفلوس ولكن قلالين، عيا بعض المرات.
دونك لا ماس مونيتير لن يتم عرضها، ولكن Y reste le même. داك Y reste le même. شنو السبة ديالو؟ شنو السبة ديالو؟ هو أن la vitesse de la circulation doit être augmentée، خصها تطلع. Donc cette équation en première théorie, Fischer avance une hypothèse sur V. هذا l'hypothèse كيقول لك بما أن les agents économiques، بما أن العادات والتقاليد ما كتبدلش إلا بعد مدة بعد واحد une période donnée، V ممكن نقولوا بأنها constant في هذه المرحلة. لأن علاش؟ لأنها تتعلق بتقاليد يصعب التخلي عنها، أو يصعب طبعا تغييرها على المدى القريب. وبالتالي V elle dépend de l'aspect institutionnel, aspect réglementaire, aspect qui est lié à la structure du système financier. C'est-à-dire, on peut accepter que la vitesse de circulation de la monnaie est une constante, mais à court terme. Fischer parle des hypothèses, les aspects institutionnels et technologiques pour affecter la vitesse de circulation de la monnaie, qui est considérée alors quasiment constante. شنو المعنى quasiment constante؟ ما نساوش بأن في شنو قلنا تتعلق بأمور متعددة تتغير على المدى البعيد. إذا la vitesse de circulation de la monnaie est constante à court terme. Donc M ما هي إلا P في Y sur V. وما تنساوش بأن V constant et Y constant. علاش Y constant؟ Le revenu change peu. حنا معدل النمو كنعرفوه 2.3 4.1. إذا Y حتى هو à court terme تقريبا constant. وبالتالي المتغير خي ولا اختي اللي غيبقى لي في العلاقة هو إذا تبدلت M لو بري كيتبدل، وبالتالي أي ارتفاع في M غادي يؤدي للانفلاسيون اللي هو التضخم، اللي هو الارتفاع العام في الأسعار حسب طبعا إيرفينغ فيتشر، حسب la théorie quantitative de la monnaie selon Irving Fisher. Donc, selon Fischer, les prix des salaires sur le plein emploi sont parfaitement flexibles par rapport à la quantité de la monnaie. En effet, dans les conditions normales de l'économie, le niveau de production globale est constant. عليها طبعا قلنا بأن Y on le suppose كنفترضوا بأنه constant، ولكن à court terme. Si dans l'équation des échanges M triple، يعني أن le prix طبعا le niveau général de prix triple aussi، يعني هي علاقة مباشرة P كتساوي M في V على Y، و V على Y constant. La vitesse de circulation de la monnaie, elle dépend du système financier, du système de paiement, de l'aspect institutionnel. Y, si le niveau général de production qui varie qui يتبدل un peu à court terme، c'est-à-dire P triple, M triple aussi، c'est-à-dire M triple P triple، c'est-à-dire بأن النتيجة الأساسية ديال الرفع من M هو الرفع من P، وبالتالي التضخم. إذا هادو هما ثلاثة طبعا العلاقات اللي غادي نكتشفوهم بأن P M كتساوي P في Y sur V، V كتساوي P في Y sur M، P كتساوي M في V على Y، و Y كتساوي M في V على P. طبعا ما ننساوش بأن عندنا واحد une autre école كتسمى école de Cambridge. école de Cambridge طبعا هي ايكول نيو كلاسيك، يعني اعتمدت على داكشي اللي قال فيتشر، وانما زادت ان تو دو ليكيديتي سماتو ان سور في هو كا ما هو الا لو تو دو ليكيديتي. شنو هو لو تو دو ليكيديتي؟ هو لو تو اللي كنحتاجو فيه السيوله. ملي كنقولوا السيوله يعني هي لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني. 1 sur V est égal le taux de liquidité. اذا M عاد قلنا M مفوقي كتساوي P في Y على V، داك تقسيم V غادي يولي مضروب في K. اذا M كتساوي K بي Y، M كتساوي K بي Y.
La demande de la monnaie dépend de l'intérêt. Si on grandit l'argent par l'argent, il va entraîner une inflation. إذا زدنا ام البي غادي تزاد وبالتالي إذا كبرنا الفلوس بالفلوس غادي طبعا تكون فقط l'inflation اللي هو التضخم. La monnaie c'est une réserve de valeur. La monnaie هي réserve de valeur لأن طبعا la monnaie c'est une réserve de valeur وهي من لي فوندومون من المبادئ الكبرى ديال ليكول دو كامبريدج اللي هي ليكول نيو كلاسيك اللي هي في الأصل الكلاسيك. وما نساوش بأن la monnaie, c'est une réserve de la valeur conditionnée par l'inflation. C'est-à-dire l'inflation influence d'une manière très grande sur la monnaie comme étant une réserve de la valeur. Si le prix augmente, votre richesse, qui est constituée de l'argent stocké, va diminuer aussi. إذا طبعا les prix طلعوا داك الفلوس اللي عندك لا موني طبعا القيمه ديالهم غادي تهبط وبالتالي القيمه ديال لا موني افون ديزون ماشي هي القيمه دابا. 100 درهم اللي كانت شحال هذه عاد تشري لك بزاف د الامور. 100 درهم دابا كتشري لك امور اقل وبالتالي لا موني سي اون ريزيرف دو فالور ولكن كونديسيوني بار لانفلاسيون. il est influencé par l'inflation. Le taux d'intérêt nominal sur طبعا les fictifs ما نساوش طبعا la demande de la monnaie dépend de l'intérêt. هذه قريناها في الماكرو طبعا. لو ماكرو ايكونومي شنو كيقول لك بان اذا لو طو دانتيري بانكير طلع l'investissement اللي هو لا دوموند دي زونتربريز سور لا موني غادي تنقص. علاش؟ لان طبعا لو طو دانتيري مونيتير طبعا اوغموند. ميمكنش لو سيستيم بانكير طلع لو طو دانتيري وحنا غنطلبوا الفلوس منه. C'est-à-dire la demande de la monnaie il est négativement aux taux d'intérêt. La conclusion. D'après la théorie quantitative de la monnaie, on peut établir les deux conclusions suivantes. D'après qu'on a vu, on a les conclusions suivantes. Une explication du niveau général des prix qui serait parfaitement déterminée par la variation de la quantité de la monnaie offerte. C'est-à-dire le مستوى العام ديال الأسعار يتعلق أساساً بديك لا فارياسيون دي بري. قلنا ام تريبل بي تريبل ام دوبل بي دوبل. Il est absence d'effet de taux d'intérêt sur la demande de la monnaie sous l'hypothèse de la vitesse de circulation constante. ما تنساوش بأن l'effet du taux d'intérêt اللي غايهضر عليها 15 اللي غايقول لك بأن la demande de la monnaie il est négativement au taux d'intérêt. شكون اللي يظهر عليها ليكول كينيزيان ليكول اللي فيها لا دوموند افيكتيف اللي بازي سور لا بوليتيك مونيتير. ملي نهضروا على 15 نهضروا على لا بوليتيك مونيتير. سي كوا لا بوليتيك مونيتير؟ ce sont des techniques, ce sont des instruments monétaires, ce sont des instruments qui se basent sur la monnaie, soit sur la masse monétaire, soit sur le taux de réserve, soit le taux directeur, soit le taux d'intérêt en général. Donc ce sont des indicateurs qui est lié à la monnaie et sa base monétaire. Donc شنو ممكن نفهموا؟ ممكن نفهموا بأن هذا الكلاسيك كيعتبروا بأن التدخل في العملية الاقتصادية أو العملية أو السياسة النقدية ما غادي يجرك إلا من التضخم وبالتالي أي تأثير على لا ماس مونيتير غادي يعطيك تأثير مباشر على لو سيستيم ولا لو نيفو جينيرال دو بري وبالتالي il y a l'absence de l'effet de taux d'intérêt sur la demande de la monnaie. C'est-à-dire la demande de la monnaie elle n'est pas liée au taux d'intérêt. Au contraire طبعا بالنسبة ل 15 بأن la demande de monnaie est liée très fortement avec le taux d'intérêt. En réalité la vitesse de circulation de la monnaie n'est pas constante. هذا طبعا فقط انتقاد لأن احنا قلنا بأنه هو افترض فيتشر افترض بأن لا فيتيس دو سيركولاسيون كونستانت لأن العادات أو طبعا لو سيستيم فينانسيير ما كيتبدل إلا بعد مدة. On a démontré statistiquement on change si négativement pour l'agrégat monétaire M3 en Europe. Elle est passée من 1.8 ل 1.39 من 1980 2005 après l'Union européenne et l'introduction de l'euro. Il a changé تقريبا ب 20% خلال
5 سنين. On peut dire donc que la vitesse de circulation de la monnaie n'est pas constante, que le modèle de future est mis en question et d'autres théories doivent expliquer d'autres modèles. Celui-ci ما نساوش طبعا بأن le système européen اعتمد طبعا على l'intégration ou l'introduction de l'euro comme une devise commune une devise مشتركة ما بين القارة الأوروبية كاملة. وهذا ما دعا بأن لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني ما بين الأوروبيين تزادت لأن سواء الفرنسي سواء الإيطالي ولا كيتعامل بلا ميم موني، وبالتالي لا فيتيس دو لا سيركولاسيون دو لا موني ارتفعت تقريبا بنسبة 20% بنتائج طبعا إحصائية، يعني نتائج موضوعية. وبالتالي شنو طبعا ختمنا بأن هذا لو سيستيم d'Irving Fisher elle va être mise en question، سيتم التساؤل ديالو، سيتم التصحيح ديالو، سيتم الزيادة في الأمور طبعا المتعلقة فيه. طبعا هو اللي غيعملها لا تيوري كينيزيان اللي غادي تعتبر بأن l'offre de la monnaie il est lié aux trois choses: la demande pour transaction, la demande pour spéculation طبعا et la demande pour précaution. يعني علاش كنطلبوا الفلوس من ثلاثه، اما باش نعملوا لي ترانزاكسيون باش نبيعوا ونشريو. هذه هي لا بارتي فقط اللي هضر عليها طبعا اللي هي بي في ايكغيك بالضبط، هذه هي اللي هضر عليها إيرفينغ فيتشر. ولكن لا تيوري كينيزيان احترمت بان جزء كبير من لوفر دو لا موني il est lié au motif de la transaction، ولكن il existe autre motif، c'est la motif de spéculation. انا خصني الفلوس باش نمشي للبورصه سبيكولي. وما نساوش بان لا ماس مونيتير الكبيره ماشي عند راه الشركات العظمى، الشركات الكبرى، الشركات الملتي ناسيونال، لي فيرم ملتي ناسيونال، سيل كي ديتيان واحد لا ماس مونيتير فورت اللي من الامور اللي كتعملها سبيكول، يعني تتاجر، يعني تضارب في البورصه. كاينه واحد لا بارتي بلوز امبورطونط، هو انني كنطلب الفلوس باش ندخرها. ام بي سي لا بارتي كاش، هي داك الجزء اللي كيتخبع في الظهر. علاش كنخبعوه؟ لا دوموند دو لا موني بور موتيف دو بريكوسيون، سيتادير انا ممكن انا العام اللي نجي نحتاجها، ممكن خصني نبني دار، ممكن كاينه الامراض، كاينه كذا، خصني نديباني، راه بني غادي يكبر وخصني، اذا ضروري خصني واحد الجزء من لا موني نكون انا بريكوسيون. لا موني احنا كنقولوا طبعا لا موني للحذر، لا موني اللي خصنا نخبعوها، اللي نحتفظوا بها باش نحتاجوها. اذا لوفر دو لا موني ام اللي العلاقه ديالو شنو عطانا؟ ام هي بي في ايغريك سور في. هذا يقول لك ما كايناش يعيدك بي في ايغريك سور في، وانما كاينه دوطخ موتيف. ما كايناش عي ترانزاكسيون، ما كايناش عي بي بي، كاينه سبيكولاسيون، كاينه بريكوسيون. دونك طبعا ترانزاكسيون، بريكوسيون، سبيكولاسيون. نتمنى ان شاء الله هاد لو شابيتر، هاد ليكسبليكاسيون دو لو شابيتر نيميرو 1 تكون نالت الاعجاب ديالكم. الله يحفظكم خوتي، نتمنى لكم التوفيق اي بون شانس. وان شاء الله طبعا ما تنساوش التعليقات، ما تنساوش تكومونتيو خوتي، وما تنساوش طبعا لا فيديو بجيم، وبارطاجي طبعا ليان ديال لاشين مع الاصدقاء ديالك لكي تعم الفائده. الله يحفظكم، نسالكم دعاء.